c'est-à-dire ka nɔgɔw ni kisɛw bɛɛ sama ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ kulo dayɛlɛlen don bɛɛ b'i ka tɔmɔta tɔmɔ ka bɔ a la sisan waati girin maliyɛnw k'a fɔ de ko an ye kɛlɛ min kɛ ko anw nimisara kɛlɛ la ou bien ko woni ma c'est-à-dire a ma bugɔli ɲɛ ou bien woni ko fɔra woni na ko woni m'o kɛ o tɛ tiɲɛ dɛ wa anw ma regretter dɛ mais même si c'est à faire sans on le refait encore je répète k'a fɔ k'an ye liti min kɛ c'est-à-dire qu'on y liti regretté ko liti kɛlen fana c'est-à-dire parce que ko ye laga to daji bo hene bono de aw de be mɔgɔ ye c'est-à-dire kalabanci la ka mɔgɔ ye zonya la ka mɔgɔ ye galonga ko be bɔ kana u sigi ko tigi défend tɔgɔ kama an mago to la dɛ an be bɔ an be défendre nge selon musoya défendre la selon an ka jamana tali défendre la selon ka mɔgɔw la siran ka muso bonya parce que bara madame muna nous on est très fiers de nous pourquoi on est fiers de nous à cause de nous ali bini malien cɛ ko ka ba jingɛ ka sa muso ma I jabe tigɛ ka sababu ya kɛ Mali justice tara ka fara MJD ka fara jamana kono de ɲɛrɛmɔw kan an ye ni liti mene diɲɛ bɛɛ y'a faamuya manden princesse Mangalo comme nimisa ro liti la ma nimisa dɛ je vous dis et je vous répète même sans si c'est à refaire je le refais wa MJD o keleno même si c'est à refaire sans on le refait en baw sampan herbe wa chere te wuli ka ba fanga manden princesse Mangalo ko ka fɔ fana ko mama sita wila ka kuntanya ko ke kani sirigi be ɲɔgɔn bolo mi te woni directeur ye ko de digilen do la o ye galo inde ali ni ye sans pérén di mama sita maka sans pérén do ala ka bo ala te so ko fo ne mande princesse wakati mina woni be bo kaso la na ye woni nga son snapeli damne aba ke TikTok kan aw na keka ne ka inbox u fan aw na keka yoro fan taiga ta kuma fere on ha donata borata kerata borata masaw abeon ne tara do aga inbox u kono ado nwa mango karmasna mama sita ko wi ngo mu son snapeli ko regera tanto TikTok kan mɔgɔ minnu y'i soutenir ani mɔgɔ minnu ye ko kɛ ko in bɛ ka digi u la I bɛ ka sɔn in soutenir don jumɛn I ma sa dɛ mama sitan kalabanci musokɔrɔbaw mama sitan da ko ne da ma do k'a bɛ woni fɛ I ma sa dɛ ni ne manden princesse ye galon tigɛ n'i ba n'i fa de I bɛ bɔ I b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ I da y'o fɔ ne ɲɛna k'i bɛ woni fɛ depuis ni o don ne ko hali ni I b'a fɛ de wa I ko ne ma k'i y'a fɔ Nadia ye Nadia ma sa de ben kuma mele ko ale y'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna ka tɛmɛ mais a yɛrɛ da ko ne ma ko woni ka dɛ mais ne m'i kɛlɛ dɛ MJD m'i kɛlɛ dɛ mɔgɔ si ma ɲɛ kun i kɔrɔ la dɛ wa MJD kɛla ka bɔ o kɔfɛ ka poste kɛ ko woni ka mɔgɔw de bɛ k'a tɔɔrɔ parce que a b'o kuma fɔ ne a bɛ taa fɔ MJD ko non ko woni ka mɔgɔw de bɛ k'ale tɔɔrɔ ko woni ka mɔgɔw bɛ k'ale tɔɔrɔli min kɛ o ka fanu ko de kama k'ale bɛ k'i tugu c'est-à-dire ko ka sɔn ninnu snapper mais par contre ne ɲɛna a ko ne ma k'a bɛ woni fɛ manden princesse Mangalo k'i ni b'a fɛ ko wa k'i y'a fɔ Nadia k'a fɔ k'i y'o kanu kɛ k'anw y'i bila anw m'i bila dɛ ayi dɛ aw ye kalabanciya ni ɲɛnwa ni hasidiya dabila maliyɛnw an m'a bila dɛ mɔgɔ joli n'aw ye maliyɛn denw ye c'est-à-dire n'aw ye hɔrɔnya y'aw sigilen tɔw place la aw k'a fɔ ko tiɲɛ don mɔgɔ n'i kun na don ne kunna k'i bɛna mama sitan ka kuma fɔ ne ani woni hali ne ka TikTok kan n delila k'a fɔ n k'u ka segin ɲɔgɔn ma n k'o t'anw ɲɛ sira la dɛ an ye liti min an y'o liti de mini n'a y'u jɛ u ka sanni ɲɔgɔn n'a y'u jɛ u ka kanu kɛ ɲɔgɔn fɛ ça c'est pas notre problème on s'en fout mama I bɛ ka taa kalabanci denya min don mɔgɔw kunna comme si ni e n'o segira ɲɔgɔn ma an b'o contre de la e ye fisiri wale fisiki fasaka wale ɲuman dɔnbali de I b'a dɔn c'est-à-dire I n'i fa n'i ba cɛ k'o tɛ tiɲɛ parce que ne manden princesse I ye nin fɔ ne ye da ni da ne bɛ nin kalama depuis diɲɛ ka di ne ma bɔ k'a ban k'i ka ko dɔ kɛra k'an bana ya k'i épaulé a ma kɛ donc aw kana kow don ɲɔgɔn na dɛ n'a y'u jɔ u bɛ se ka taa kanu kɛ n'u mɔgɔ fila u bɔra ni ɲɔgɔn u ye nin kɛ n'u kɛla ka segin ka taa ni ɲɔgɔn ye olu kungo de ye kɛ an ka molo an tɛ jɔ o kunna an ye liti min kɛ an y'a liti kɛ musow de ye an y'a liti kɛ diɲɛ mɔgɔw de ye wa liti kɛla an la la lutte était noble wa an y'o liti kɛ nous on regrette pas dɛ k'o fɔ aw ɲɛna fɔlɔ an bɛ nɔgɔ bɔ o yɔrɔ la ka sɔrɔ ka don ko in tɔ bɛɛ kɔnɔ k'a défini tour filanan na yan tuguni e mama sitan non I b'a ye ne taara o ɲininkali k'a la a ka inbox kɔnɔ a don ni bi cɛ ne n'i da ma don c'est-à-dire woni ka kuma la tuguni ne ma t'i ɲininka a finmana ne ma t'i ɲininka a jɛmana I ni woni y'aw ka affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ a la yen mɔgɔ si ma kuma I fɛ maliyɛnw ni y'a fɔ aw ɲɛna ko Nadia ɲani mama sitan wari ka di Nadia ma c'est-à-dire k'i bɛ avocat ta ou bien I tɛ avocat ta Nadia ye dossier in saisi yan Dilayi Warasuri wariko kuma tun tɛ Nadia ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ Nadia ye dossier in saisi yan ka mama ta k'a bila sécurité la matin midi soir a kun bɛ ka vie c'est-à-dire a ka avocati de fɛ a kɛra u bɛɛ ɲɛna o y'a sɔrɔ ko wariko kuma c'est-à-dire wariko kuma kisɛ kelen kun tɛ I fɔlɔ dɛ Kasonge a kuma la Kasonge kun tɛ ministre de la justice ye
kasonge e dossier intan kasonge fanena banena yoro naja konte naja fana bana dena ka famu mi chen mi te chen an kumbe bo ame mali justice défense ta an yere yin na yere défense ta liko yoro ne MJD yere konte an na ndado yere kuma yere la yere ani mo munu ye souf bandu klama fe kashila ani mo munu ye souf bandu klama fe utes noko ani mo munu ye dugu klama fe c'est-à-dire dongo do kashu ganga inbox ou te jo ambe fe ka kuma mama fe ayaw janto aka villa ani kanyoti munu yelela et réseau sans faire non grâce à nous o kanyoti ube yelela ka waru fara nyogonga ka taka ka di mama o wari yele dile ima afori ngena kiga wa binandi I to mama ka wa binandi I fama ka wa mugwandi I tere muso mini woni kumena bia kan pour ga ka dadi non ye jien beke shoni magroni o MJD a dere e kani pour que o war ko kuma ka sekake ayere madala no wari yere dira fama si ça pour que ni mama bena me deni est très forte en manipulation Ibrahim me mama mine ka mama hine mine aka côté orpheline yoro de la parce que a faye kashimike mama sita faye kashimike ni yakli bala mama nyani kati sigi mogo fe ne barabala be kuma fo nko fa amba be soro ka me nyani kati sigi kalabanchi ani ne barabayala nyani nega si défense talime be boka plainte tike domina plainte tike che ma busanta inofe muso ma busanta inofe MJD ma busanta inofe neni I tanti de kumana ali neni I yere makuma neni I tanti de kumana I togoma I tanti mi I faga numéro dinema neni I fa kumana I fa de manyumata ko kan foni ne bo fo kuma be MJD kanunga boy ne le duka mindi fama ne o de time sinon tant personne mama sita neti don ne ma deli ki mais I faga manyumata ko kan I faga manyumata ko kan jura réseaux sociaux ka ni ma jombe ya I chen fo keneka non ma baka manyumata ko kan mais afo ba c'est-à-dire I ba saraka to chugumna awofo mama hali ni ba kumbe balula naja MJD bala mariko hein kasonge ani en fait en sénat bolodun I ba kunte se ka keka tema untaka mama I fa ma sade I fa be jien wono I fa anye joli mikie I fa la nyona biduru kunte se ka ki mande princesse mangano wanyo minga anyo ketien de straka I bolo de ko c'est-à-dire nini ko inana kana tata c'est-à-dire quoi mina fo no mo wi anye nyon fait comme na krukuri ka menga mso I fil de MJD ma de princesse anto wide c'est-à-dire ambi défense ta corps et âme nini na nika mul balia ou bien kono kika kekuni mo ou bien bolo c'est-à-dire ki be mo nye ambe sans pere ni pam la ki do ila bien ben na tante mo chi ani mo te je hypocrite akanwi ni on manye ma ta don ebe na drome kele mina bela ko mo go be nyawe ni taye mama anye ni wari c'est-à-dire kanoti fe sigi ni wari be kuma takade mama jana on ne kunda jera wari ko kuma la ne re mande princesse ko ne kundo ne kuna do ma dongele na ko mama ko mo go be ni wari na donc c'est ça so ipi o kuma ka ba mo go bela mneno ima ina be kuma be MJD mande princesse c'est-à-dire na ja no an bebe kuma an dusu c'est-à-dire an ni wali an dusu yere kele parce que al ni sans parent dira ima itse ka jonye ko ki bo kuma foni parce que on de yiye c'est-à-dire ko fatila ko deme bakatila ko che orpheline kamina njo jiki koro c'est-à-dire qui défend ni tonton kabanoko depuis 2 mina tonton kabanoko tara malla ni dona itala bo tonton kabanoko ni tara kataka ke woni nga musique jouer a doni biche tonton kabanoko ya a I déposer à ma foche à ma fo monsieur mama ina onte kele horonya lo fo ki sa oronya juri tableau ni ya fo ye mali ko ni deni te kuma naja fe est-ce que obedala ni ne a fo yi ko ni te kuma naja fe blé est-ce que obedala. Donc les flat temena 600 anya ya be coach ga tabaliga ko coach amon chifi ko c'est-à-dire ko alega caviar flat do taraka ato coach amon shiba nyinga ko caviar mi kan beba don ko awoko o caviar indidu avec klaka boliga do MJD ga inbox kono ko non ko MJD ma ka le konte ko mo we alega propos yele ma parce que bezi de kadi deni c'est-à-dire a boloko dien na tike fin be bezi de quoi c'est-à-dire ni toko na se ka munumunu ni o toko e ka jamu ni video soro c'est-à-dire o de kade atara ka to démenti MJD fi ko non ko aller au kuma mfo ko mo we alega kuma transformer ka so ka kuma ma transformer de coach a été très bien clair. Ni ou kuma la me coach a été bien clair. Aba nyini ga kika caviar ko c'est-à-dire quand bébé mi do ko caviar bala ba foko awako dedu.
donc droka moko ka commentaire ou le moko be kuma munu foka doga lini sama sama lumi ngolu ka don e bolo c'est-à-dire ko ni eni woni segira nyogoma c'est-à-dire ko o dimi do de bina ona parce que ko on ye défensi ne fin do ta ko dimi bina ona mais non kasonge défani que au nom de la justice malienne au nom des droits de la femme au nom de ko musoka kanga bunya au nom de ko malié jamane c'est-à-dire loi be de be non ni bingani kera musoka nga se degré de la ko ils sont là ko la justice est là c'est-à-dire kasoko est défani au nom de ça Nadia est défani que au nom de elle est une mère au nom de c'est-à-dire elle est une femme au nom c'est-à-dire musoya bunya kama au nom musoya dambe kama au nom muso mate ka maltraité ka se degré d'oma Nadia dossier est saisi au delà qui défend maman MJD a dado kelela c'est pas toi hein kouga mise parce que djege mise ni tout bode en boulot anya dado chije la kouga mise o barkate dena bolo do fe mogola ere ko mogombe jonye chaw date maka dossier mina amba dossier ta ka traiter réseau ka muso date maka dossier mina amba dossier ta ka traiter réseau sans faire non mande si mangando MJD il dado la oh non quoi ce sont des femmes Shanita dado na la grand sœur dado na la Latifa da donala. C'est-à-dire Safiatou Koulibaly da donala. MJD commentaire qu'elle a bête da donala au nom des femmes. Au nom des droits des femmes. Au nom comme nous sommes maltraités de la. Au nom comme nous sommes les bouts d'Omakan. Au nom comme si tout nous sommes bamana sa. Katara dento. Quand Dieu là mon a palo la bien fait. C'est vrai que ta maman ne vivait pas. C'est vrai que ton père ne, c'est-à-dire, à ma fin faut chikiga éducation là. Au nom qui palo la carré kono. Comme mais nous on est là. Parce que nous on défend les femmes. Nous on est là. On défend le Mali. Nous on est là. Ante Moussoya tu as la gauche. Nous on est là. Allez demain si ça refait on le refait parce qu'on est des femmes capables. Mandem si mangano ani défensita au nom de ça à part ça o wate woni ku wari mi bon na ko ouvia kan na jo you know comprehension ebe to mi ko be sete to soro mama sita est-ce qu'il va femme ni ya bibi ku yera ka ka TikTok kwa ki siki nyamu ko denka ika TikTok kwa ki be danga denya kanfo c'est parce que ça dire on de bora kan suguna nyundi mo ye commentaire ko ya commentaire kero lo ali chini do nu balmo nu sinju nu teru ye nyon retirer ka bonyo amiala ka sababu yake e défense tali che mama anye kuma kelendora ne fo c'était la reconnaissance. Tout ce que nous on demandait, c'était la reconnaissance. La reconnaissance c'était quoi? Comme il y a des, c'est-à-dire, il kogora, il jamana, si c'est il kafara, si ça ne donne, il kera star international mondial alors que tu es zéro. Comme il sera ka kafara ti jo naja nyama. Kon naja ka plenty bo. Qui veut faire plenty ka bo. C'est-à-dire, il kunga kanga kafa ka jama ka don, MJD ka inbox ou kono, ça on appelle ça le respect et la reconnaissance. Neni MJD est femme ya kadi djemba al mere moi je m'en foutais ne ka fouita là il peut de MJD ku ko bon voilà hier que là tu veux passer à autre chose ne bina plainte retirer chante foi fi ambo foi kunti ko au plainte retirer li chocolat ça dit da kunte foi kauna ni kumboro là il ne be kuma ni ne be kuma WhatsApp ka il kuna WhatsApp kelinga ça dit ko ça mande presse si mina tanga plainte labo et ala an bala se Safi Massa Safi Koulibaly ma an bala se Latifa Damassa an bala se Shanita ma an bala se grand sœur ma c'est-à-dire an foi kuntala i kumbiga plainte retiré chawo wa kanunge abo kwa vike fefe o jawbake c'est-à-dire on a fait un fouchito là tout ce que nous on a demandé c'était la reconnaissance maman et ma se la reconnaissance c'est la moindre des choses c'était la reconnaissance aye mama ya be la teremuso doro ya TikTok quoi Atremso mi woni a failli ka deni violer pour que ka dadi. Atremso mi folo ka plenty gauche la plenty benye. Ko tremso fo itale la de. Ko fo si ça donne cliff la barababa sans père la to de da wara c'est-à-dire aba malien nga to ko don. O to ni na mbando fe si ça ko o de atiri ko teri fo itala no terite. MJD tala dum. Mama kuna ka nyinga ko mbe. Jale MJD ku ngana nyinga lege ko mbe. Comme muna baka soutien terete tan TikTok kan aïe adona peren ni mana kan fo do la MJD ma ça dire a te se ka message nous kunyo mais ye message do supprimer mais message là-bas tora ni MJD o message là-bas capture ke kadinema non tiena mama jamana non
Ça veut dire ne message in kala. A kere ba fo ko ni ye mo pousser ka la don orobne na ji ko ji ga boaka. Fa ba fo ko elle n'a pas à s'expliquer. Asre MJD ba la ko Nadia sigile Florima ko Nadia be kashila kal Nadia ta do ka be ga minge. Iba kana ma ko MJD ku me ka Nadia u fo ka kaso we fo ka baru mare ko nu fo ne man chime. Mais ne kelenga aka écrit me MJD ma. Quoi c'est à dire qu'elle n'a rien à expliquer. Ah non mais là c'est trop. On a de jabita qu'elle n'a rien à expliquer. Kao. Ntala ka inbox kono ngonya damne sans faire fo duguma kuma mbenkani kunche. Mama ma balne la de nya fi inbox kono. Ni ma balne la de aide ne kun sigile no ka jour J makono de. Parce que ne kumba kalama ne kumbe ka doni makono doron. Dom na be boka kuma. Sino ka foka balan la ma balne la de aide ni o fingera. Usto la ka fo ina ngo maintenant i jamala i kafara. Si c'est pour le quand tu es arrivé mec tu me dégoûtes. Kuma mouyen janya daka. Amane jabi kuma kanjugu la de aide. Kale ra kun sigilo no kan do makono ngo fate mo la beni mine choko do ne pumiti saraka den karfo bamako mantin princesse mangando ikume ndon to ilali ma don doni la choko ni koko fabila ne kafuro ere maglan folo ne ka fato fra maglan ah c'est-à-dire ko woni bora c'est-à-dire jugola be ga mne ka chongo donc si ça non c'est-à-dire adama de munu ye ko ki ali ka seki kana uma c'est-à-dire kana funye na doro ne be na ngani retirer tese wa bolo ka kuna chantage le ke plainte retirer ko ina parce que bolo kona ina ja wole kale na plainte retirer parce que na do MJD kuna folo kale na copain million fait c'est-à-dire kale na copain au kelela. Donc, quand on a un copain, ko commerçant d'obé, quand on a un fait la fait, ko commerçant, c'est-à-dire ko alega war chien au boulot dossier bossé, ko MJD se ka war do dalema. MJD ko kate war di yorola, ko parce que ko mo de metaka cha, ko tanta ale bolo ko ke. Donc, a bon MJD fait une autre, c'est-à-dire, à ma surprise, Safi Koulibaly, wala ma surprise. C'est-à-dire, a bon là, a bon MJD fait, kata fon na je, kaleb na ka plenty bo. Abolo na lim na plenty, et bolo ke ga plenty donné ou bien abolé, c'est-à-dire que ça apporte quelque chose à Nadia de, ou bien que ça, nous, ça nous apporte à quelque chose de, ça nous apporte à rien. Maman, il y a histoire d'amener femme là-bas, ça nous apporte à rien. Nous, on luttait pour le droit de la femme. Nous, on luttait pour le droit de la femme de notre pays. Sinon, pas toi, quoi. Wari miya sura wari be diri ma Nadia ka dora meta la mo shika drome kele mabola ni ye bani fa de boko tiente. Iye drone kelen di mi ma rom ne be boy bo fo terra terre do yoro wera terra terre do ça dit a bolo kabina chantage de kono ou bien nan nakana ni kuma nu fo on te na se ka boga kuma ou bien amena fo ko comme ko gera mo mais est-ce que you fatoyation dans ta tête est-ce que tu es normal maman na fora enyena kebe se ka on mine ka on manipuler kon te boga kuma ebe dawla mama fa bila de tega mi eshi do mola o tega de beshi sama kachi koko la be ke benye wale nyena mandem princesse mangando ante tante mo ko chal na chi teta ola c'est-à-dire MJD tale kata bala nyininga bala marigo de flene ka fo c'est-à-dire ko ako Nadia ma ko Nadia ka plenty bo ansro le fle kata Nadia nyininga o yoro be kenyeji ka ko kale ka plenty bo ne MJD an bo choko flene akalama ko jela da ka ko ka plenty bo de po do Nadia ko ma ka ta plenty bo fo bia ma ta plenty bo de plenty ba no la donc elle croyait qu'elle avait un chantage les gars on a ni na entangui mais femme tu es malade ali ka tika plenty bo parce qu'à partir de là association t'es mime qui demain. À partir de là, tu n'as plus d'avocate. À partir de là, tu es libre. C'est-à-dire comme de l'air. Tu es libre comme de l'air. Il y a un mena. On est un message bla ekou. Akatani clé jolé. Niga tiga plenty bo. Et là, mouma on a dit tiga plenty bo. Ta plenty bo ke. Nyana nga se rezo nga antara fie ki ga ta plenty bo. Konsila la bla leno. Mwashite mi ministra che. Che ta plenty bo ke. Ta plenty bo. Ako ga vi ke. Nyani ga yala kati sigi moko uchela kibina unde ke jugu ebi kibina ke ba foko on ye shuga kodo ke ini no fe moko kala banchiu ibeta domna ifa kashikandi me ifa e man matoko kam fo ne fima de ajui che ma jui muso ma jui parce que netara kuma ifa fe wa ifa de autorisation dinema kone ka jui parce que ko il veut la justice ayi sara mali bela avocat be ali shina mataroshi a sara mali bela ki ba sara ko me kale be ano. Donc, on va justice qui ne au voir le jeu, il y a des gens qui sont fait que fa cacher les gars sababu ya la bi. Ils sont là kata plein titre. Donc, ni bika mana kula, ni bika pata kula, ni bika fisiri wale yala, ni bika wale numandon bali yala, ni be kuma, i bon toko fo à part.
I kile kelen ne fi mama deli ka kuma face à face kan ne to affaire woni na. I bi kulo daile kinye daile mandin princesse bina mandin kan fi. Ne kile kelen in ne ma deli ka kuma kan ne to woni affaire la. Ne ni tanti de kuma na après ne ni fa de kuma na après I terge wora de kumbe doni kuna kana me e kunte. Wane kile kelen mi ga numéro nyini MJD mi ga numéro nyini de I yɛrɛ de na doni ka direct kɔrɔ kan ne to direct la parce que I kunna commentaire ou bila I to la I sola ka ne ga numéro nyini ngal ne numéro di ma de pas doni biche mama ne manden princesse kume kuma effet kata se fo 4h du matin ma ne bi consoler mama eni ne kuma chama kera domina mama ka langolo video be bla malion a bene ni nga jiena tikeche fo bi femi be mama ka video kono ne fi mama le wa don tellement que ne kuila mama ka video bla la tellement ne perempera la tellement que ne kumana billahi tallahi ne plus de 2 minutes que ne tika se ka fien sama tellement que mama ka video bla li digrane la wa fo bi ne ma don mama ka video kono ka video ene video nye filmé wa video nye jeme malion mama bijou sraba ne bijou sraba blanga WhatsApp kandun la I donna ne kuna ko bijou ko ne be ndo ko ne join nya fi ngo bijou ne to konde ne ma deli ki ye nyala de ne ma finge ne ma jeke me tay kata amdale ko nyininga ko fimani bijou sraba be choko da do nya fi ngo bijou ne do konde malion ne bola ne video jolige bijou ka wakati nga ka symbole ko ina parce que bijou ne do konde ne ni bijou be dali kelen kunga ka wuli woni kumeta nga dala kata bijou ta komi na oborobe daba denya kan fo réseau kan kani fima don ta botan woni kumeta bijou to nga dala me woni kunta don ko ye nga dadi me kumeta bijou to nga dala ye an nga study ne mamso kuma fo bijou ma c'est-à-dire kaka lagari mais mangai nana wulia ni ko kun kadi ne kumba fo kunte ndado kuma ina parce que ko bijou ne dogonne parce que bara madame na iga woni do iya don bijou de sababu yala ko histoire be madine ma o histoire be dira ne made e ka woni do nga gere woni na grâce à bijou sraba inana kana onyini no be nyongondo inana ke kala banchi denya ine dala kite bijou sraba ko depuis ala ki dane puis mako galou ibe bijou do depuis ni au be premier cycle la talgo mande princesse mangano mais ne ma do o don wakati no kuma la ni parce que o don histoire kunte folo an me histoire mina o histoire kun agrino e bijou be amasa ngo bijou ko mega ken nous on défend la femme donc ni ne bengaliti ko na la y a pas côté famille bijou masa de ngo y a pas côté famille bijou e don doke nya fowye mbe clara sega kan wallahi billahi talai bijou dogani be c'est-à-dire a terge dobe ou be se ga 70 bijou banga dumininge 24h qu'on a là bijou kirigala atato kataka kumamku betane entanti do e wolelike ko ga téléphone dinema ko ne bijou sara ko ne ga shude bijou ko parce que ko bijou baneno ka duminike ko bramada ko ne filma be ka vidéo munuke réseaux sociaux ka wonika malio ne kuma fo ga vidéo de la ka temede ne téléphone ta do ne ngo allo ngo bijou ki ma dumini ne kawa ko ngotala ngo bijou kebe muna ki ma dumini nge ngo bo mena téléphone ta ga yele Facebook kan sanno ngoni ma dumini nge be yele stanga direct ke bijou e dumini tawla ka dumini nge ngo boisson mi ambe appel vidéo la ay boisson ta ka boisson mi o done ngwa ma ngo bon ngo komi nga tara ka bangi tuna ndame kuma la foni ko were bora kana binga mbe bombe kuma ke mandi princesse mangano mama fo ki sa ite se ka unda horo nyala mama sita fo ki sa ite se ka unda horo nyala ne bijou blaka jikia mama sita e kama ma deli kiye ama deli ka jeke nti finya don ti je adon bramada ko bingani mikera ila c'est-à-dire mo nye ma prévu mi ne fima nye o prévu ibugoto mama I jogine dalon mama ani vogalu be majo nadia e chogum na ne ayete atobe mali justice bulu MJD a été atobe mali justice bulu mama nous on t'a rien demandé anwo dora ikumena afwanye di o horanya di sinon ko be na bi c'est-à-dire au munumbe koni nyeni panga puruti la dien fambe c'est-à-dire comme malo ni te malo anye horo nga teme au kabila beka parce que au yo shi banyano au be galon tigera mo défend ante galon tigera mo défendre wan bi défendre ye mana ko ka ambe bo ambi ka mana ko nyefie wa shete wuli ka bo afana wa vieble na kuma mi nyefo nous ye busani tamata kana vie blem bagabaga aka boama nous me nyogombolo depuis bila kokote
Waka fo kon ta kalama an ba kalama de. Obe dekizia woni ba yere do aja finu be kono ka bla noir la. Mama e bi kun fe o. E bolo kon ma fen fe an klalo bela. Woni bi dekizia ki yere bla aja finu bela ngache ni ya don to e ki denga don. Mama fe kata wata shinyo bole e be ala kalika tere muso do don to la fla tere muso ta woni do. Oye woni don to lai. Obe nyoko tere gele depuis erjume. E wana kan ta kalama. Amba kalama mena. Malion ta kalama. Munu nga suran ba kalama. Iteru ta kalama. Iteru ni mogo wera ukumbe bo. Iteru yera de kumbe bo. Ini munu akume na ke munu kume jinga bi feka. Ou bien klag wele ka fo munu nyeke. Olu yera de kumba la se cheko ta fanfe. Au bete cheko to denia. Nema fo munu cheko na nga diplome te ga di malien ma bata. No fana tara ko o tere ko ko to tereke. Olu fana beta lakal li de ken. An fana ba me o lakal li de sin fe. Parce que ko bebe sur tereke ya jin niveau de fe. Donc an beba me o de sin fe. Man de presesi mangando. Mais ka fodi ki tara de ko kata yelema c'est-à-dire kini woni ba ko boli la aw ya ye depuis ni woni segira kata ba mo si sabe aw ye mama tatola e Côte d'Ivoire ma si dan fa be lo no soro kan me ko de ko eni woni segira nyo ma kan me bo ke do asanta soro mbora mena aw ma ga voyage mondial ye kuma na woni ku me Côte d'Ivoire aw ma ya ay go voyage mondial ye woni me Côte d'Ivoire ku mo ba mai ani bicho. Aw ye mama ye ka valise ta ka tato flen de Côte d'Ivoire parce que woni me Bamako aba jatem na ni wodi e Bamako bla c'est-à-dire ka ta ye ma Ashanti i ba tato la ina ka valise ntu kale mina ta minanta ta ko tereke ya ji mondial le kumbe an men be kalama an ma mbole ngo kuma fo yangwe ayanto kuma fo wan sigile kunya be ni mbela anya ni mbe anya beme wan ba do mi mbe ka passer fana me ki be na tali mama ki ba ke mul baliya di onna me kuma kelen fi iklo daile man de persesi mangando iga jana teke ka partir de la ina shite nyonya srala wanye liti minga na liti a refaire chini ambe bon amanga liti refaire chini tukuni même si c'est à refaire 100 ambe bon on le refaire au nom de la femme au nom des féministes on va le refaire parce que nous on est des maliennes parce qu'anye muso de sube muso mun kono mais ini teri danga to barka bane saraka din c'est-à-dire a ora si nogolin damo ni ya esi kiba korobo kibeti sigi tiktok de ka ko MJD koromatika ou un fima ni fani mbache me 30 minutes dima ani réseaux sociaux ebido je répète il m'a faut ki mu mul balia directrice de ni il m'a faut ki mo ki karoka gela adama dere ma wulu malien la mi katika galenete il m'a faut ki denye ki ko ki klo jalino mama klo ere tene la parce que nete kuma me bebe noka. Mais ni tari sigiga TikTok quand qui beta ke ko MJD de koromatikali ou bien Nadia ou bien Kasungé ou bien Bala Mariko ou bien c'est-à-dire Shanita ou bien Safi ou bien c'est-à-dire Latifa dans $1 kelindoro ora mi frappe bi ni entemetolo de ka explication di mugoma ni mineni Joyce nga ba forma ko tunya mugodi na ije ni woni sra labla lenu obsika to wa mariage mondial ke iga plenty tabode ni bani fa de plenty labla la ka chani combien de mois ta ki ka plenty ta non de ka plenty sra labla enya mena au nom de moro parce que ne ani MJD o jakuyadi ne ni MJD boke parce que ni ay ali moro chama de mena kele infe ka litinke ni MJD kanute ne fiman kanu donc o kama moro e shinyena ke moro de ni ko indusukasi ta ga kaka dusukasi au nom de MJD c'est-à-dire au nom de grand sœur au nom de Safiatou Koulibaly au nom de Shanita hein c'est-à-dire au nom de Latifa Dan wallahi Kasonge et Nadia Baba Mariko association féministe be malla ani moro ni donalitina c'est-à-dire qu'on fiman kanundo ou bien ko MJD kanundo ou bien Shanita ndo la kelen kanundo c'est-à-dire ambanga excuse présenter aula ayi yafa auma parce que on yo aula donga cinéma sinon depuis no ya ye kuma na musique jouer damna au nana au pleni au nana de anya ou na to me anyere kala ka de musique pleni nga parce que muna au se ka famia mama be mi fo onyi ani mama be ta mi fo nkofe wallahi malion kelente ni antara do akun
quand beta a ɲɛfɔ i bɛ ka nin kɛ nin bɛ ka digi ka soutien mɔgɔw la a bɛ kuma dɔ wɛrɛ de sɔrɔ c'est à dire ko kuma dɔ wɛrɛ de fɔ anw ye kuma min qui n'a rien à voir avec mi réalité donc nous on est obligé a bɛ ka kuma min fɔ an b'o kuma de kɛ tiɲɛ parce qu'on croyait que c'était une orpheline c'est à dire elle peut pas se défendre ni c'est à dire comme in b'a la wagati min na mɔgɔ k'a dɛmɛ o ko in na c'est à dire an bolo k'o côté de don donc n'a ye kuma o kuma fɔ an kun bɛ bɔ ka na an bɛ n'o kuma de fɔ mɔgɔw ye maliyɛnw ni ne ni MJD da hɔrɔnya la i b'i kun ci koko kunna adamaden ni dɛsɛra k'i kunkan tiɲɛ fɔ ka n'i da don mɔgɔ wɛrɛ ka tiɲɛ na adamaden n'i yɛrɛ ye ko min kɛ n'a ko binna i yɛrɛ kan n'i ma se ka bɔ hɔrɔnya la c'est à dire jama bɛɛ kɛlen ɲɛkɔrɔ k'o ko ɲɛfɔ diɲɛ mɔgɔ ye i tɛ hɔrɔn ye an y'an ba n'an fa denw de an ye woro tan denw de wa an ka effets kɛli la anw tɛ regretter diɲɛ bɛ ban anw tɛ regretter wa on n'a jamais dit aussi quand ni Siriki segira ɲɔgɔn ma wo ni directeur k'u bɛ ɲɔgɔn bolo ta ka pɛrɛn na c'est à dire k'o de digira anw na o tɛ tiɲɛ ye dɛ a bɛ k'a fɔ k'a bɛ plainte retirer a bɛ tila ka na k'a b'a profiter MJD la c'est à dire k'a bɛ tila ka profiter anw na parce que o bɛ notoriété dɔ de ta k'o di a ma n'o tɛ Mati ye fura ta o don na o tun bɛ n'a yɛrɛ faga yan Jabatilakaw ni mɔgɔ ni ne mago b'aw ka du la ne bɛ taa n sigi aw ka du kɛnɛ de la aw dun ka kan ka ne dɔn Jabatilakaw ne dɔn cogoya man ɲi ni ne donna ne bɛ taa n sigi aw ka du kɛnɛ de la ni ne dun ye sigi aw ka dugoya la ne kulo tɛ foyi jɛ o dun na n y'a n'o gɛn ni kuma cɛ c'est à dire Mama Sita an ka affaire de nana o affaire nalen kɔ o ye fura ta o cɛra ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'o kɔnɔ ko a fɔ ko nkalon ne kɛ i ma cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la mais ni ko in tɛ ban fo dɔ su bɛ bɔ a la a b'a fɔ ko mandi princesse y'o fɔ o ye ni affaire in tɛ ban dɛ Siriki ko affaire in tɛ ban wo ni ko affaire in tɛ ban fiyewu su kelen bɛ bɔ a la a b'a fɔ ko ne manden princesse y'o fɔ o ye wa ni su in bɔra a la don min an bɛɛ bɛ tila ka n'an sigi réseau in sanfɛ an bɛɛ b'an ɲɛ waga ɲɔgɔn na parce que baara ma da mun na ni wari jara mɔgɔ ye ka tɛmɛ i danbe kan i ye mɔgɔ fu ye ni tɔgɔ jara mɔgɔ ye ka tɛmɛ i danbe kan i ye mɔgɔ fu ye c'est à dire Mama Sita tɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ kɔ foyi man d'a ye bezi kɔ depuis ala y'a da a bɛ bezi ɲini la a bɛ sa ka to bezi ɲini la wa i tɛ bezi sɔrɔ yanni i ka dugukolo wulili cɛ manden princesse mankan don ne tɛ taa ne tɛ mɔgɔ ci o hali ni ne cira ne tatɔ tɛ wa ne ka kuma tɛ girin dɛ wa ne ye kuma min ɲɛfɔ fana c'est à dire ne ka kuma ɲɛfɔlen dan y'o ye n'i ma da la dɔrɔn i b'a kɔrɔbɔ i m'a fɔ k'i ka mulibaliya barika ka bon n'i ma da la dɔrɔn i b'a kɔrɔbɔ video an tɛ mɛn a la yɛrɛ hali n'i ye écran i bɛ boli k'i dogo e ni ne n'an mɛnna la i b'a fɔ o ma ko tu ɲamɔgɔ den hali n'i ye écran i bɛ wuli i b'i dogo bon maliyɛnw aw ye maliyɛn c'est à dire ni ne kama nga bonyaba be Guinéen yɔrɔ parce que mɔgɔ kelen kama i tɛna se ka taa baga peuple bɛɛ ma k'i b'a dɔgɔya mais ni ne kama kuma caman na mɔgɔw b'a fɔ c'est à dire ko ni Guinéen ye jɛ kɛ ko jɛ tɛ laban ni sugu ninnu de la mɔgɔw bɛ kuma in fɔ kuma bɛɛ wa a mana kɛ cogo o cogo la n t'a fɔ ko tiɲɛ ye kuma in ye dɛ mais nin ka comportement bɛ kuma in fan dɔ sɔn ji la sinon nga bonya babe Guinéen ni ɲɔgɔn cɛ ni Guinéen caman ka di n b'u bonya o Guinéen ninnu ko tɛ mais kuma in bɛ nin dɔ sɛbɛntiya anw ni Mama diɲɛ bɛɛ ɲɛna a kɛra bɛɛ ɲɛna a ma dogo réseaux sociaux kan dɛ ko ni ko in ma dogo réseaux sociaux kan ko in kɛra diɲɛ bɛɛ kɛlɛ de ka segin dɔrɔn ka n'a fɔ mɔgɔ minnu y'u sacrifier ye je vais passer à autre chose n bɛ n ka plainte bɔ Mama, ça c'était, c'est-à-dire, il y a une reconnaissance minimum de il peut se gagner quand ou reconnaissance minimum de il peut se gagner retourner en y. Connaissance, c'est-à-dire, à ni dengelen doron, il peut se gagner retour quand y quoi. Mais, ni te fouille. Kobo be nye fe kana. Konye ne mandore ou be nye fe. Ama si gambe fana ga maraji magonake. Mati ga maraji ko nu kume sena. Depuis ni salu an tun bɛ ka Mati ka mariage makɔnɔ ok o mariage bɛ kunbala na a tɛ n'aw fila furu ɲɔgɔn fɛ wala ala k'aw ka sigi bɛn ka sen ni bolow bɔ a la ka den ni kunkolow bɔ a la ala ka dɔ fara jarabi kan ala kana foyi bɔ jarabi in na ni jarabi in tɔ ma yɛlɛ sanfɛ ala kana jarabi in tɔ jigi duguma a y'aw vazi n'a benilen don a benira koyi i beningo jugu kɔni o de b'a to c'est à dire muso min ma ni i sama ka ti se yɔrɔ ma i tɛ muso si wo dɔn n'o wo tɛ i benira dɛ aw danga den dama ɲɔgɔnnaw tɛ wa i benira dɛ parce que aw taara ko bénédiction yɛrɛ ye min ye
danga de ma teme mo nga de mi ni de sugu aw benediction don ngole kama aw benediction je fa aw benediction don benediction ba were ko parce que aw were barga bani dama ne be tugu nyongo danga de yere dama nolu ma fa nyongo ma ku beni nenu jon ba fa ko lu beni nenu mo mi ta fa bonya mi ta babonya mi ma ko to afatala mi ma ko to abatala no ma fa nyongo na danga de ma ko on e beni e ba fa jo ma ko on e beni ete doki ka benediction mineli o la mais ni sera ne be so ki de beni ki black ata o fana ta giringiri o est-ce que lui ko giringiri tay aw shi ba nyogo ndega nake aw de ba shi ba nyogo ndega na ni nyogo kanda fa sinon ali shini woni e min kala akera de wa o few son vrai bi o few son vrai shini wa anto lu fe nunu yoro kuma la na ko kala banchi ide parce que no desera kala banchi kuma munu kado ye ode ohone ka sadira la fia na la fiara munu boro ka o bobara shootige c'est-à-dire olu kele on be kuku ko ta nyogo na fubu yele ke cheni muso e ka do nyogo nga sokono ka boli ka ta nyogo bobara terege amana ke duwa u de nyame duwa u bo ko de mi bo sama ka ta ko black ka so la plus de 4 mois au te muso foye ba mo ko na foko ta ku la fia o kele o chamancheroro chiena ko baka duwa u mine na en tout cas vous êtes bénis ça c'est la bénédiction mondiale dans une bénédiction ta garau il faut continuer avec votre bénédiction hein tiens là au bénina benite temeningo mais zeina utarawe me inde ma de presesi mangano anga jironi au benina e benediction ay tien ko ni benediction me temeninga ni e benediction dandi ni ko ni benila ka benite me benediction nga ilaba ni no si ça ou te boit dogoli la sa dogoli ga boit la ya affiché voilà anyira de sira dauma dogoli ga boit la si ça ya affiché na bora mina clef la na te boko fana la kaliwa amande presesi mangando mj de ga fima mangando on te tante mokochi à partir de là on a c'est-à-dire on a déposé l'affaire Mamacita you know comprehension on a you deposition your affiliation and Mamacitaation no kone Mamacitaation you know na yi justice ini nu barata chiene go la harata kasira ni nu chejugu saranta yin na yi justice ataki turu nu baraba yin ke nu halakelew tigi tura kan ni fefe yi je ko keni ne baraba en sans rien antiga avocat ya la association féminicité ible ni mi me nyonye sera la MJT en blé non ne fimanté en tonton kabana ko ter voilà mama date na la ambe ayereta amunu kume commentaire mondial là on a laissé nos commentaires mondial on est parti amunu yenyonga drogi kanda faraya commentaire u jugoro hali shini ante kuma wante yafu ma ute yafa ma nere ko ni fimante yafa wala e makoso dabaraba nebaraba mi woni makone fasale go la ara takasira i yere mam ne be muso jira ni ko la fibora ki yere malo jien benyene e che dabaraba nebaraba da pempere yere gele e do fle ni yere boule fana ko ko voilà donc c'est comme ça donc c'est de ça. C'est-à-dire qu'il s'agit. Notre kuma chama bata ombola no. Audio tan. Audio. Ni saraka dendo temetola ici ça parce que adusu tan dendo bien dusu to lukono. C'est-à-dire nyo lu temetola ça o dusu tan dendo bo minga la massa. O asone fima ya bloqué. Voilà. Aye doko wa vivacité la ende. O vivacité c'est-à-dire un temps de mouvement amena claque au vivacité fana laba yon o kuma laba moko tewa anwoni ani falite do kuru ngono nyon fe bi ani falite do kuru ngono nyon fe shini et puis aya do o kunlo qui se de ngono aka labo o kunlo ni kele fait on a rien regretté on va rien regretter ali sansani do madala e ka muso do chimba bani ka bla o muso ka sama bani ikana ke president ikana ke yo dongli dala ide ni ala cheke asim goitay na ma bossi sa ki ke pièce détaché réseau ga iba fa makotu ni mi madala e ga korobo bani voilà nous on est fiers de ça ali shini na obe na utega koroto o muso kama bamako à cause de nous aba fara nyoga comme au desera au toko publicité ou la sita fo bina kandi nyawu nyamugo dem bloqué ni ere sarantande ya dusu tande au tija au toko publicité ga rochi fone ga direct ga rochi block dusu tande nunu na go dusu taula voilà ali shini dogata ali shini muso tani muso ko dro comme MJD wolo we fimani ibe chow ke to e ga dabla ka boli voilà wali shina man joro kelona wali shini na dossier wala na jaba keleke ali shini kasonge be no parce que c'est la justice malienne wa on a rien regretté même si c'est à refaire 100 là on le refait mais sauf que dro anya ke mo de la personne a été mal choisie un point d'intérêt c'est ça veut dire c'est tous wa o mal choisi li minkalage ambora kana o de nyefo ya 100 et puis en clalo nyefo li fana la o kumala ni
ni ayo jo follow passer obeka voilà ayo jota nous madala dro ga ko robosa nous me ga kuma inji chadio ni mi dale no ayere la dro I muso chishu na ki doni no I muso kana dro wana ayirana ambe mi de kai bi yere mada de depo sisa hala te gele mana de depo nye datu wa yela ambi blaga tala wa ko be ko kele voilà kuma mi kume ko ingona la ka taga na nye fo wiye malion o de fleni wa an kulala an tagara wa na ya blanga stra fona nye an ba ke pièce de ana détaché ala te gringiri ne ma de processi de mangando voilà odrone do wa ko be fana ko kele aw mo ngum ngana kana wi rasengen ni na antaw dongwe wa kana ki kono mi ni jabi angu ne ti jabi go ni kala je te bloque parce qu'on te connaît pas I danga de na le fara fara ni wanga jamana ngona no kubina sadiri mo nyana mo ni de nyana mo neni ibe tigi I nyona ibe kan neni ngemi kamake ibe ko tigi de ba neni o sino antaw parce que no ba be ba de su akele man de processi mangando voilà bloqué encore de sous-tendin atekan voilà c'était ça qu'il s'agit donc kuma be nyafola on espère que kuma famille la fana voilà donc ala mbe anyo na verema ala mbe anyo na verema emi flene kuma chama ite membi bloco yoro ibina mona kuma de sebe ne woni bi bloqué be so akla ko fima ko et pourtant ko I do tay botan itiga mona ko kusa bonega ni kele no gata dona ka chapeau ta kingene no bazin halakile ta ko blay ka profil la I choko donner la debi bloqué de voilà parce qu'en ota ça continue ni et en me kuma wa mo ba mo andaga nga jamana ngone wa voilà c'est ça ate vazini nyoy du soutande nda mo de betani nyoy voilà nous kala nyona zin kelembe kelen fa voilà ouais ko me bancho ko ko ni shu do ni me boko ina ça c'est sûr o douti era kana umine ko me labantini voilà fima la fima agani fima fofana voilà ko be ko kelen anga musique do ni ngala anga yambla voilà Aou les seigneurs nous malais on depuis là ou dans au ka vie nous avec mo ko ni c'est très grave olu ni be sokele ne gono depuis là malienda voilà merci hein merci OK voilà quoi qui bloqué na ko di fora quoi qui bloquera bigo